Ya Kanjeng Nabi ini kalau teman kasar, Kanjeng Nabi ini kalau teman tukak. Situng bak to Pak, beda situng orang ini keentar dek Gusti Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, dan kula siap masuk Islam. Keng dan kula mun isro ambu ngecok kula tak bisa. Keng dan kula mun isro ambu azina kula tak gelem. Islam ndak gelem tadi orang saya maca syahadat nyaksee ajunan Nabi. Keng kula kerja larang mateen. Artinya mateen mun larang kula tak bisa. Pakun mate orang. Arampok kula pakun ngecok. Azina kula pakun azina. Korbi sampean ibeki pakun ngecok, pakun arampok, pakun azina kula masuk Islam. Dadi napa jawab Gusti Kanjeng Nabi? La bak sedik. Iya lo apa-apa. Lah masuk Islam. Tak usah ambu kaki di sini ngecok saya mate saya azina pakun lagi. Situng karo saya pentedik kok. Engko tak minta ambu ngecok, tak minta ambu azina, tak minta ambu mate orang. Kakek cuma eben tadi kok mula ketireng Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, guru kaula sareng guru ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratul Mukarram Kyai Haji Shaleh Suaidi selaku takmir dari Masjid Nurul Rahman beserta seluruh jajaran anggota struktural kepengurusan yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Yang mulia ajunan Kyai Haji Jupri, ajunan Kyai Haji Badrut Tamam, ajunan semulja Kyai Haji Muhammad Tijowoto, Kyai Haji Abdul Karim, Recukan tak kaleb ajudan semulja Akhil Mahbub Kiai Jamaluddin, ben saja para kiai dan seluruh jajaran ketua takmir masjid sekecamatan Galis yang hadir pada kesempatan malam mangken. Nyuwun sapora tak bisa nyebut satu persatu karena badan kaula tak oning da asmaipun. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku disapolakeun beserta jajaran-jajarannya. Hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah Masjid Nurul Rahman. Kan tak kira-kira cek masjid tani kau. Ben saja saya hadir tanpa terkecuali. Alhamdulillah. Kaula ben ajunan takdir bi Allah alaiki dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat ala ko ibadah searopa adzikir da Allah. Insyaallah saja saya hadir termasuk dari ahli-ahli swarga. Dan kula yakin saja saya hadir bakal paringi syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima malam mangken kaula ben ajunan hadir tada lain niat keng nampaaki pungana ateh
kaula ben ajunan paringi nabi sepaling mulja paringi nabi sepaling sampurna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sekalaben kamuljaanna Gusti Kanjeng Nabi sateja seberkaitan kak dinto norok mulja. Bapak Ibu, are Senin nika pun ulama termasuk are setada keutamaannya sama sekali. Bulan Rabiul Awal kak dinto termasuk bulan setada kefokusannya sama sekali. Jadi are Senin, are setada keutamaannya sama sekali, setada kemuljaannya sama sekali. Bulan Rabiul Awal termasuk bulan setada kefokusannya sama sekali. Mangkana are Senin ban bulan Rabiul Awal pele kebai kelahirna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena mun Kanjeng Nabi kak dinto lahiraki tepak malam Jumat, orang kepon ini hadabu. Nggih. Patut Kanjeng Nabi mulja cek lahir bayi malam Jumat. Talangkong. Ustaz, talangkong pun ditakin. Talangkong yang lebih di atas. Punten yang lebih di atas. Kata kok beda kita bagi. Talangkong. Mun Kanjeng Nabi lahiraki bulan Ramadan. Orang polakan ni ada bu, ya minta mulja cek lahir bayi bulan Ramadan. Tetimun Kanjeng Nabi lahir malam Jumat, lahir bulan Ramadan. Maka orang bekal ngangkep Kanjeng Nabi mulja ke ngampung ke are, Kanjeng Nabi mulja ke ngampung ke bulan. Mangkana Kanjeng Nabi lahiraki bulan setada kamuljana sakale bulan Rabiul Awal, are setada kamuljana sakale are Senin, sehingga Kanjeng Nabi ni kamuljah benih ke ngampung ke are, Kanjeng Nabi ni kamuljah benih ke ngampung ke bulan. Justru are Senin ni kamuljah ke ngampung ke Kanjeng Nabi, Rabiul Awal norok mulja ke ngampung dak Gusti Kanjeng na. Saking mulja na mangken alhamdulillah hadir kapi ke masjid. Cak make embing barang noroknya. Eki na bangki. Saking mulja na Kanjeng Nabi sabulan suntuk kulaban sampean amolotan. Bulan molot ni kan apa boleh orang ka ajam ka karak tak anda. Banyak geluka kanan man nyaman. Mungkin apa ki? Ko ajam benare, sati benare, sepote benare. Tege tak kakakan tege nagin cemur ken ngampung dek kamuljana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena ngampung kamuljana Gusti Kanjeng Nabi kaula ban ajunan esuputaki sareng Allah kuntum khaira ummah. Sampian kepini ke teti umat sepaling mulja, teti umat sepaling sae, teti umat sepaling istimewa. Anapa ngampong dek kamuljana Gusti Kanjeng na. Makanya Kanjeng Nabi ini kata usah mangken ki lahir saos buaki. Saat dia datang aras terasa berguncang, suasana nampak tenang, aras pun semakin tenang. Beden apa tak ada? Bagi tak tahu nak ngucap beden lekas mari geluka. Salah satu mukjizatnya padamnya api Persia, hancurlah kerajaannya. Menterosakinya ku orkes dekibi orang kan. Siapa si ambu aku? Si alagu si terus teraki jak banyak gendut takutnya ku orkes ni. Apa? Ni kakak pun sampai gitar kak. Sambian cek aja joget kemarin. Iya, mun Erwan kan senyengak ruang. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Lahir saos Gusti Kanjeng Nabi. Ampun mamate, apoi sebeda versi, seapoi kak dinto sembe kelaban orang kafir. Ini tanda pertama bahwa Kanjeng Nabi kak dinto bekal ngibe agama, seagama kak dinto bekal ngibe kasayan, seagama kak dinto nutup agama-agama sebelum mah. Pas paringin kitab, senyama Al-Quran, sekitab terakhir tada kitab biasa merina Quran. Karena Al-Quran mukjizat Gusti Kanjeng Nabi sepaling mulja. Ben terakhir maka Al-Quran kak dinto termasuk kitab sepaling lengkap sepanapa asaus Quran ni kapas te bahas. Jelas.
Jadi mun beda orang pah ngucak Quran tidak relevan dengan zaman berarti keng karoni ku kole ngeto. Tak tuman macaan esena Quran. Quran ni ke mulai lambak sampai mangken ni ke orang pakun maca pakun tak tobuk. Mulai Quran lambak tak ada ceperah ada titik. Pasal saabri titik Al-Quran. Kalau eba situng ibaba nun situng yatas atak dua yatas asak telok yatas. Ini yang memberi titik pertama kali namanya Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang memberi harokat dan memberi tanda wakaf itu namanya Al-Imam Al-Hajjaj. Cuman amulai ki ada titik ada ceper Quran la bisa iba. Mangka ada cepon Gus Dur Al-Quran qadim wahyu minul yo tanpa tinulis bisa diwaca itu wejangan guru waskito dan tancepake ing jeru dodo. Arab pemik cenggeng deh. Tak ngerti. Artinya nih kata unding sampean. Artinya ki burure tak tahu. Oh ya pada ki. Iya cak benereng maturan lah buk. Nyakureng Hongkong deh jan. Coba ada sampean reng Madura gula matu. Sampean Mekasan gula Bengkalan. Ke ngoreng tak percaya aja mun gula ke belereng Madura. Pulan muan ngak reng Arab kok. Kalau pakai bahasa kepo senikah. Al-Quran soceh debuna guste ta etolese ibaca ngarte dadi paemut maklengas tete tore tamenagi edalum tore tamenaki eda ya Rasulullah salamun ya Rafi asya atfatayyaji ya uhailal juh ya uhailal judi wal lamba ada titik bisa baca lamba ada harokat tak baca bangken alhamdulillah Quran saja gampang kak mun lamba aku lagi kene ki ngapal tajwid sib dasana sabda jata tungkon sama dong tayyiban jid itu kondo do limai kok lamba mungkin tak usah ngapa lagi idhar lamba beda 6 ikhfa 15 mungkin tak usah ngapa lagi Quran apa hibri bernah mun idhar merah mun ikhfa biru mun idgham dongker jadi mun mungkin terus tahu man amanah bacaan apa cong berna apa aja kak merah oh idhar zaman semakin maju ternyata manusia banyak sajian pinter keng sajian ikalakal lagi apa lagi lambak masih belum ada teknologi manusia nikah masjid Nurul Rahman masjid selain kapan para mau dipoh abu ngaji kabina kana kene innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba anak siapa ngaji anak Kak Miss Naji ya kok lamba mangken alhamdulillah ngaji na mangken tak usah tanya aki nyaman nah buman nyaman saya ngaji bismillahirrahmanirrahim حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون
Datang ke keton siapa ngaji macetnya mana teguh ke masjid ku tak orang kata ada HP nak pengagi kami. Ya karo HP ini saya masuk surga orang yang cari kepo di budian. Zaman semakin maju, teknologi semakin canggih, ala ku kebagusan saja sang sengkat. Makin jelas saya gampang, tak usah ngibayasin ngibah HP. Ya Pak, kok ngaji TV tak tahu lagi di ngaki boy. Yasin wal Qur'anil Hakim innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Orang kok rokokan jeding. Tapi alhamdulillah masyarakat Kepo malam ini hadir. Meskipun teknologi canggih, meskipun mungkin montronik gua kiai cokop muka YouTube, napa? YouTube kalah, gitu. Tapi alhamdulillah orang Kepo bagus hadir ke Bima lagi buru kiai cerita. Ini keberkat ini kesagebai masyarakat kiai. Tinggal motorok sepuluhan sampai cukup. Alhamdulillah orang Kepo bagus kapi. Ini ke acara raja katineka masyarakat kapi senangkung. Alhamdulillah. Majar napa tak majar? Nyumbang berkat napa tak nyumbang berkat, agabai napa tak agabai. Alhamdulillah nyempit kabeh, mak kita berikan samar mulai nyaring deh. Setelah tak nyumbang berkat pah ana ngempak iki kabeh. Ya oleh petok berkat ben lakin aja. Aja mun tepakkan asek kabeh mak duhur tak kina tanah deku. Punten tak apa-apa lakar acara ada sampian. Thank you. Iki napa iki? Sampian ni kemangkin acara tadi sing ngampung, justru sing ngampung senuku emik ini ya. Kan engki sampean makita nyumbang apa sibuk, makita abri berkat, kan hadir nih kala nyumbang. Nyumbang mata ada berkatnya. Dan sampean makita ala gua makita kan hadir nih kan nyumbang. Acara nih kemangkin sukses, acara makin meriah. Benih pulan marga Khalil Yasin pak kan tu marga sampean Rabu. Kula maki di Bangkalan uja udah tengkak kan tu keng mun sampean tada entar gagal acara nih kak. Dungka-dungkari jauh kula maki tada orang pah ceramah hadirin hadirat. Muslimin dan muslimat yang tidak terlihat. Teng coba apa ngucap tak beres. Bersampian hadir kapi alhamdulillah. Insyaallah kaula ajunan teti orang seselamat dunia akhirat. Amin. Kembali lagi. Jadi Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar Rasulullah. Karena Al-Qur'an gak dinto kitab paling akhir. Mun kitab paling akhir pasti masampurna kitab-kitab selain. Dulu ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Kenapa masih ada Al-Quran? Al-Quran penyempurna kitab-kitab selain berarti Injil banyak saya tak bahas. Taurat beda saya tak bahas. Al-Quran ini penyempurna, tidak ada satupun yang tidak dibahas oleh Al-Quran. Maka dari baring bulan ikak tepani oncengan pengajian yang daerah Ketapang Sampang. Acara apa? Salamatan komunitas Feroza ben sepeda engkal. Dia kula kejak sibuk saya nyari hadis sepeda engkal dia apa jangku. Alladzina yarkabuna al-firoza was-sepeda engkal mana mau dimah. Nah cuman saya nyatakan kalau Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir dan penyempurna, tak mungkin ada sesuatu yang tidak dibahas oleh Al-Quran. Karena mungkin tak oleh ada buku Quran tidak relevan, tak cocok ben zaman. Karena Quran ini ke kitab paling lengkap dan kitab terakhir yang tidak ada kitab lagi. Mun terakhir pasti kapi bahas dalam Al-Quran. Terus mun Quran ini ke bahas lengkap ayat Ferosa apa? Ayat Fortuner apa? Ayat Avanza apa? Mun sampian nyari kebunar Ferosa tak ada. Tapi Allah ada bu senikah. Al-khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ada tiaki jeren. Allah ada tiaki bighal. Allah ada tiaki himar. Jeren onta. Himar. Ini kenapa? Tujuh nami kebaik Allah. Litarkabuha wa zinah. Makle sampian numpak ikebai kendaraan wa zinah ben ikebai burleburan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan ini kacang nak santri ngaku yakhluqu tak ngaku khalaqah. Padahal khalaqah ni ka ampun ada tiaki, yakhluqu bakal ada tiaki. Arapa ayat temi wa yakhluqu. Wa yakhluqu ban Allah budian bakal agabai ma la ta'lamun kendaraan sesampian ta oning orang Arab.
Tetine ka ayat te Verosa, ayat te Avanza, muntro oning pok beda mobil ayat te beda. Napa? Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Lambe Allah adabu deki akhir zaman Allah bakal agabai kendaraan seorang Mekah lambe ni kata oning. Panapa? Kak dinto saya maksud Avanza, Fortuner, Alphard, Pajero, Pijero, Bejero, Bajero, kapi juga. Jelas lagi? Sekarang ilmu geografi membahas bagaimana asal muasal terjadi gempa. Mik bisa terjadi gempa karena bumi tidak stabil. Mik tak stabil karena paku bumi banyak diambil. Kenapa paku na bumi? Gunung. Gunung ni kapako. Ilmu geografi menyatakan ternyata gunung ni kacuma koncong sepadeng. Asli bungkana cep ke dalam percis pada bi pako. Maka namun gunung ni kata ekala tak stabil bakal gempa. Makin kan gunung ini bungkar. Betona ekala ijuan. Ekale boleh ke bayi betapote, ekale boleh ke bayi tehel. Makanya banyak terjadi gempa. Allah sudah membahas dalam Al-Quran. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. Benar apa tak ada? Allah akabai gunung ni ka fungsina untuk stabil. Mun gunung ekala bumi bakal gempa terjadi len. Akhirnya orang pah nebak akan terjadi gempa. Bulan Ramadan 2020 tanggal 15 bertepatan tanggal 15 hari Jumat akan terjadi dukhon. You memaki boleh akan terjadi gempa bekal beda lentu. Abu ring Bengkalan kejak saya tako kak. Pada tako dia. Bengkalan pelan kocak beda lentu orang pah tidung luar Roma kapi tako lentu tempo na tedung. Kula datang pengajian tedung ilmu kamar alhamdulillah lentu tibi sampai gigi laku. Bejak malam Jumat pah tidung luar sampean. Mangkana bentar tangkeun dah bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang ilmuwan akhir zaman sudah membahas bagaimana antara air laut dengan air darat mereka tidak bisa apolong, tak campur. Bahkan ketika dilihat dari satelit beda garis pesa antara Tase Acen ben aing songai Setaber. Oleh ilmuwan dibahas, mik tak apolong. Ternyata air laut itu ketika bercampur dengan air tawar akan hilang unsur pokoknya sehingga yang asin menjadi tawar. Air tawar ketika masuk ke aing Acen maka hilang unsur pokoknya H2O sehingga aing Setaber noro Acen. Makanya Setaber pakun taber, Acen pakun Acen. Allah sudah menyatakan 140 atau 1400 tahun yang lalu bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Antara aing Taber aing Acen beda pemisah saya tak bisa ele beti situng ben lain. Nah banyak ilmuwan nikah masuk Islam gara-gara ayat kenikah. Ternyata Allah sudah menjelaskan mulai lambat sebelum teknologi meneliti keberadaan aing Acen aing ta. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad? Apakah Al-Quran menceritakan Nabi Muhammad? Tadi sudah dinyatakan oleh penata acara. Pada diri Nabi Muhammad ada sari tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Gusti Kanjeng Nabi kak dintoh contoh sepaling sa. Ladan ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang kebanyakan. Kanjeng Nabi kak dintoh contoh. Sementara di akhir zaman sebanyak makin nikah beni teti contoh tapi abri contoh ben teti contoh ni kata pada paham makin tukang pidato saja banyak mungkin abang ki cak makin di Bengkalan yonceng ke Mekah sendah mak yonceng cak dengan Khalil Yasin tak tu papan tak kait lekah cak dengan beni anak kiai ni yonceng dua alasan ke kalau ngonceng ke Khalil Yasin sepertama polan celeper senomor dua orang ngebegenteng. Ya kelubuk. Lah kenapa di akhir zaman makin banyak mubalik, jauh banyak tukang pidato.
Ni manusia sajan butuh sajan banyak. Ya akhir zaman ni kasih banyak orang abri contoh ngak si tukang ngocak nih. Sementara titi contoh ni kata bisa. Kanjing Nabi ni kata pati banyak abri contoh. Tapi banyak titi contoh. Mi manti kanjing Nabi. Karena kanjing Nabi ni kata merintah. Kanjing Nabi ni kata makon. Mun tak tega kanjing Nabi ni kan ngalako keada. Makanya itu buaki. Anak awal wajibin ma amartukum bih. Sengkok je orang sing ngalako keada apa bingkok saya perintah aki. Mangkana manti. Pulan kanjing Nabi sebelum makon ngalako keada. Kula bi sampean mangken. Anang rek narik di kutipi. Pahe kocak. Mangkat sekolah. Gerjereng-gereng di kubo-boboy dia iko. Mangkat kelas sekolah. Pada enak remote je. Apa pang tapangan di kutipi. Anang cak dengan tako, ya cek keng sambil cek gerunggung, bentibin bikin mata na melak itu. Apa sebab cuma bisa abri contoh tapi tak jadi contoh. Kalau sampian ingin punya anak yang anaknya bisa ngaji Al-Quran, cek banyak nyoro ngaji sampian kak, sampian banyak ngaji ya dengan anak. Buk, mun sampian potra natero ngaji Al-Quran, sampian ceknya banyak nyoro ngaji ka potra, tapi banyak ngaji ya dengan pot. Cek salah aki anak mun tak ngaji, cek sampian bujeng Isa anang pahesoro, kaki neng Eroma ya, tipi aja dekipan andina mulai kok olok ilang ker ko. Mi ngaji Al-Quran anak cek emang tak ngaji benem buung. Mun sampian banyak ngaji, potra tak usah soro, potra ni kebekal norok ngaji tibi. Pada selake ni kebuk, mun selake mari bujeng mau pah keluar tak ngaji Quran, pae ngabi sampian, ngibaki Quran tojuk yeting pah ngocak, mayuka buka ding kake. Quran na maksud ta ka. Hahaha iko. Waktu Pak Garing ngampedin nak dia baca saran agama. Sehingga kalau sudah menjadi contoh. Dan inilah merupakan sukses baginda Rasul. Anak kanjeng Nabi dakwah ni kami sukses. Di Mekah beliau cuma 10 tahun. Madinah 13 tahun. Mampu mengubah keberadaan Jazirah Arabia yang luar biasa ganas kekafirannya. Situng kanjeng Nabi tak makon, kanjeng Nabi tak merintah kecuali kanjeng Nabi kak dinto ngelako keada baru kanjeng Nabi ni kamakon. Mangken kula ben sampian ni kebanyak nyoro keng senyoro tade sing ngelako. Mangkana cek pon reng benik saiki akeh wong kang pinter tapi luwi akeh maneh wong kang blinger. Pinter mun pinter keng tak bener. Mangkana kula ben sampean tak perlu orang pinter, perlu orang bener aslina. Tina mah kita pate pinter, saya penting bener. Karena ma pinter orang sebener lebih gampang etempeng ma bener orang pinter. Orang mula kadung pinter eba bener tak cara gelem. Orang ini kemudian pinter andi kitab tibi. Apa kitab pah? Kardiman. Karpa tibi pokok nyaman. Akhirnya tukang sunat sebanyak. Beri bantuan di atas sunat ke bebe, sunat provinsi, kabupaten, sunat camat, sunat ke bebe, sunat. Teti tukang sunat kepi depak ke bebe keri koncong ni keni. Benih keng tak oning. Arapa? Tak bener. Arapa? Ilmu makin banyak hilang. Kok bisa? Banyak manusia mampu memberi contoh tapi tak ada si bisa titi contoh. Dan hebatnya Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Ini kisah pertama. Bagaimana Rasulullah sukses di dalam dakwah? Kanjeng Nabi ini titi contoh. Yang pertama. Yang nomor 2. Kanjeng Nabi dalam dakwah kak dinto sukses Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Kanjeng Nabi kak dinto amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Merintah bagus ngangkui ilmu bagus, alarang kecubaan ngangkui akhlak sebe. Ini kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kalau teman kasar, kanjeng Nabi ini kalau teman tukak. Situng betul Pak. Beda situng orang ini ke entar dek Gusti kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, dan kula siap masuk Islam. Keng ten kula mun isoro ambu ngecok kula tak bisa. Keng ten kula mun isoro ambu azina kula tak gelem. Islam ndak gelem tadi orang saya maca syahadat nyak saya ajunan Nabi. Keng kula kerja larang mateen. Artinya mateen mun larang kula tak bisa. Pakun mate orang. Arampok kula pakun ngecok. Azina kula pakun azina. Korbi sampean ebeki pakun ngecok, pakun arampok, pakun azina kula masuk Islam. Katina apa jawab Gusti kanjeng Nabi? La ba'sa bik. Iya lo apa-apa. Lah masuk Islam. Tak usah ambu ka kerja ngecok saya mate saya azina apa kunaki. Situng karo saya pente bingko. Engko tak minta ambu ngecok, tak minta ambu azina, tak minta ambu mate yoreng. Kakek cuma pente abiko mun la tetireng Islam ko tupa cucur.
Akhirnya nyimpang ni kang ocak nya manunggu Islam jemaat apa kunul le azina tak apa-apa ngecok lo apa-apa karo minta ero becucur poh mun seni kegempang na bacang gula kanjing Nabi kan mangken gula cucur tak nakal sakali eko depak kebengkona haram ku tak pah nemu praben retin masuk ke dalam mik losning salah alos koning kapan niat azin aben praben ni ku tak pah mikir bengkok kan le Islam bi kanjing Nabi suruh cucur mun pangko azina pah tanya akinya benyang sahabat dengkok deki kutu aja wab jangko azina mun selain lo apa-apa Umar tau pah mentong ben pedang deki. Abah, Sayyidina Umar ni macam-macam kak. Sayyidina Umar ni kenapa napole manusia. Setan ni ketakok Sayyidina Umar. Apsa-ap ni mun tegepok ben Sayyidina Umar apsa-ap pasi buruh. Onghuan, mangkana inna syaitan la yasluku maslaka Umar. Setan ni kata kira ajalan isi tunglan jalan mun ilan jalan ni ke elebet Sayyidina Umar. Setan dari barat, Sayyidina Umar dari timur. Senyimpang beni setan beni Sayyidina Umar setan nah panglauk kana Umar iku mangkana mun labeng kiai kan ibri bacaan Umar Al Faruq arab labeng kiai ibri bacaan Umar Al Faruq setan le tak masuk ke dalam nak kana kini lahir mi nyamain Umar Al Faruq edeuna mak le tak ganggu setan mun tak percaya ku leku oba bi sambian anang kapan lahir to les deuna Muhammad Khalil Yasin mun tak bi apsa apeto anang sambian apa kena ha. Teti mikir mun engkok ngicok bi kanjing Nabi tak elarang. Tapi mun pai tanya akinya benyang sahabat kaki ngicok engkok laju kedung cucur nakin cucur jak ngicok. Akhirnya sadar ya Rasulullah akhlak sampean luar biasa. Kanjing Nabi tak alarang ngicok, tak alarang ambu azina, tak alarang mate seelarang cek nakal ko tu pacucur ya mun cucur ko tu ambu kapi setelo ni ka akhlak ka Gusti Kanjing Nabi pok beda makin akhlak ni kasih lebih fokus dari akhlak Kanjing Nabi makin sampai kiamat kurang teluari tak ada kuleban sampean ni kasagus bagus akhlak manusia bade seneng tatang ke situ nga seneng situ nga beci keng mun Gusti Kanjing Nabi ni kasaking dari bagus napa napole orang Islam orang kafir, saya hanya Abu Lahab. Abu Lahab ni kapaman na kanjing Nabi. Abu Lahab ni kasakancaan ben Abu Cengkel. Ni agila kenal sampai ben Abu Cengkel. Abu Cengkel ni ke beni paman na. Saya paman na ni ka Gusti Kanjing na. Nabi ni ke Abu Lahab. Abu Sawar. Dek remah cara na kana. Makle Muhammad jai ke baciin di orang. Dek remah cara na Muhammad jai makle ke musuh. Surah kah pausul. Anu bayi pola tuan. Muhammad je kebele orang nakal hui. Muhammad je kebele orang gedek lecek. Deki masyarakat mulai kebele cek Muhammad gedek lecek. Kan orang nyimpang tak kira percaya. Abu Lahab tak terima. Nengeneng colong kaki suroko. Mun Muhammad kebele lecek je orang si tak percaya ke kaki. Kaki saya temu jauh lecek. Karena Muhammad mulai kini tak teman nakal sama sekali. Iku Gusti Kanjing Nabi. Napa boleh reng Islam. Reng kafir tak endek pun Kanjing Nabi cak lecek. Arapa Kanjing Nabi tak teman nakal. Proses ngak kuda ben sampian nakal letok. Ini telepon, benda di mak ndak nak ramun tandi lah. Aduh, sapora kak je sapora koyak tempo na norok kelebu na ka sorga aja ko. Padahal tempo na makan HP kan dong. Eki na bangki. Rasulullah bendi cuma kalangan manusia sing ngalem sampai Allah ngalem ndak Gusti Kanjing na. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Kanjing Nabi ni ke akhlak luar biasa. Kanjing Nabi tak teman masake. Kanjing Nabi debuna tak toman menyinggung perasaan orang. Pasir orang sahabat ngadeg dak Gusti Kanjing Nabi ketika pleman aro masak bahwa engkau ni paling iargei ya junda Gusti Kanjing Nabi. Tak toman masake. Kanjing Nabi sareng raja teman tanya aki ya Rasulullah dari raja-raja sampian 11 ni kasih paling kecintai sampian pasera. Kanjing Nabi jawab leku bikole jawab siapa sih paling ikani sereben siapa sih paling kecintai. Akhirnya sing mal babi Gusti Kanjing Nabi ngubengi selok 11 tiap raja ni kak jentarin ibri selok tungi dengan. Ketika kelekun apa loh pak jawab muntro tahu sapa tang bini saya paling ikani seribi engko aja tang bini saya malam babi engko ibriin selok eko. Upunga kapi alhamdulillah tepak kangko eko. Jang situ ngah alhamdulillah engko padahal ibri kapi. Saking bagus akhlak Gusti Kanjeng na. Ke Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi kak ditajuk waki Muhammadun basarun
وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجار يا رب بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم محمد بشر. Nabi Muhammad ni ka manusia biasa kak. Pada ben sambian buk. Kanjing Nabi ni ka manusia biasa asaren. Kanjing Nabi ada kanjing Nabi arajih manusia biasa. Walaisa kal basyari. Keng tak pada ben biasa na manusia. Pada manusia nah keng ben orang kepo ni ka pita didi. Kanjing Nabi ben reng kepo pita didi. Kanjing Nabi ini kamun asaren kan di orang kepo di asaren. Kanjing Nabi mun ada ergen sakoni orang kepo sakoni ada berarti kanjing Nabi benereng kepo bite sakoni. Pada manusia keng manusia nah kualitas lain. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Mun manusia pada akiban betoh make kanjing Nabi betoh keng kanjing Nabi betoh yakut ni kene pada benih beli arkeun 5 juta ke bae selo ku lebih sampian betoh beli ker mun tak 5 trek tak paju aja tak paju 5 juta paju ning petok 50. Eki na bangki. Pada manusia keng lain kanjing Nabi akhlak luar biasa. Kanjing Nabi tak toman tukaan. Kanjing Nabi mesem manoloh. Kanjing Nabi tak toman tengkih. Napa pole ka manusia. Napa pole ka orang maki anya makapir. Kanjing Nabi tak toman lanyala. Malaring kafir ni kemun sampai tunduk kepada tatanan Islam. Majar pacek. Salempang ngak ibalik. Kanjing Nabi ini ka anyamai kafir ni ka kafir dhimmi. Kanjing Nabi adabu man adha dhimmiyan faqad adani. Siapa saya masake kafir dhimmi, masake sengkok. Kareng kafir kanjing Nabi. Sepenting tunduk, sepenting tak lanya labi kanjing Nabi ilindungin. Napa boleh ka selain. Napa boleh ka orang kak. Kahewan tak tumandanya lah kanjing Nabi. Kanjing Nabi ini kesitung bakto rida ni. Eka tedungi koceng. Kanjing Nabi asolatah. Rideng iyang kuya. Eka parlo. Koceng tedung. Mon surban ekala. Koceng ngeding. Dak macarana. Kanjing Nabi ngelak pedeng. Togel tadi 2. Koceng setedung tak ngeding. Setogel yang kuy. Coba tepak kering kepo. Apa aja ngaduhur sajadah andi situng. Pah koceng 4 tidung kapi. Tak sertek ko nyempang eko. Eki na bangki. Toro pi sahabat kanjing Nabi. Kanjing Nabi arif kubil hayawanat. Sampai ke hewan lebur. Sampai ke hewan belas. Bada sahabat. Periwayat hadis terbanyak dari kelompok laki-laki. Namanya Abu Hurairah. Sampai ngubu koceng. Berempah tak orang dari saibu. Abu Hurairah ni kesampai esang. Dinang re koceng. Si etak re koceng. Saya bubuk sampai Abu Hurairah nikah situng bekto kelenger beda masjid saya tada peran andi kakanan beki koceng. Saya buk orang kepo andi koceng situng paha budu pampa kapan budu pahironya lagi esak ke anak mero bedesak pahiro buang ke bedak songai desa buang rip mau rip cong cek buka sekejap kok engak paha beli boleh kok bi angan itu tak paha boleh depak kebun kona haram keluan koceng ngesabar deh. Egi na bangki. Anak Rasulullah ni keluar biasa. Tak tuman tinggi kanjing Nabi ni. Tak tuman tuka karajin na makisakalian na ka. Kanjing Nabi kak dintok. Leman situng malam. Siti Aisyah kak dintok. Adan tek gusti kanjing Nabi saking dari malam sampai tasarin. Kanjing Nabi rabu. Tak ibu ka ilabeng. Anapa? Asarin gitu. Kanjing Nabi pula apa? Di luar. Bunten. Rideng ibu ka imaman ekala. Yang parjadeng telema asarin luar sampai sopu. Cik laku Siti Aisyah molar seporana kanjing Nabi ten kula tangit dah ada teh ajunan tak lum rabu sepora tak ibu ka aki mahlan ya Humaira benih kaki lek salah engkau malam gelu si datang coba sambian kak mulai kol 12 pai kunci ilabeng ter kemana kaki lek aduh pai ngak koceng nemu bental rapak langsung tompas bikin mata naik
Benih sampian kak, benih sampian. Ring coba. Nggih. Coba temor. Tak kok yang mbok mole nang kok deh. Punten Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Rasulullah itu akhlaknya luar biasa. Tak ada orang ini kasih akhlak kepada bi akhlak Gusti Kanjeng. Tadi saya bercerita daerah Bukih, Pamekasan. Madinah kak dinto bade situng orang Yahudi. Yahudi ini katua. Yahudi ini kebuta. Yahudi ini keboci dak Gusti Kanjeng Nabi miskin. Tetila aku nak bang la pasar ni ngemis nekuk canteng sini. Keng raja canteng ada esen dia. Nah nekuk canteng dia. Beda esen banyak kelu enom. Aji ya bahada iya sampean. Kula cek sekengah sepeda motor kak. Ni ke sepeda motor aja jalan orang ngocak sambil mikir sambil akan der. Jadi mun sepeda motor aja jalan parlo bensin. Mun sampean kan sepeda parkir. Aji ya pada bacaan. Parkir. Sampean saya parkir mah kita nginum pada. Tapi bu, ulah baru oning jak sampean roda 2 bu. Tahu roda 4 tay kemah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yahudi ini kasih badai pasar nih kak. Sambil ngemis nekuk canteng. Napa saya kocak? Sini kan nih. Saya ngak gi. Sampian cek parcaja kau ring sanya Muhammad. Muhammad nih kegendak. Muhammad nih kelecek. Muhammad nih keking menyimpang aku leban. Sampian dari pangeran selambok. Saya ngak cek toro. Mun Muhammad bisa nyebek bulan. Nih keking tukang seher. Mun Muhammad bisa sama keluar aing dari keking Muhammad keking tukang seher. Tak ambu penari abek coba aki Gusti Kanjeng Nabi. Situmbak tu Kanjeng Nabi sampun wafat. Kanjeng Nabi saya itu akhirnya Sidina Abu Bakar atanya ke putranya Siti Aisyah. Aisyah, berbeda lakukan Kanjeng Nabi bingkok sita ikalako. Dari infak, sedekah, pejang malam, dari tahajud, witir, salat duha, dari tabassam, jemper muah, ati fokus, akhlak sebece. Berbeda sita ikalako. Jawab sareng Siti Aisyah, punten lestari ikalako kabeh. Keng Kanjeng Nabi ini kekio diing, ini keandik kebiasaan. Apa kebiasaan nak? Pasar Madinah ini kering buta, tua, ngemis abak coba ki Kanjeng Nabi penari nika pen ari bi Kanjeng Nabi ki odi ing engi baki roti pen ki laku etulang roti mak lia sarapan rek nari ing ia teri roti pole ede eri sehingga sebuta Yahudi ini kata usah melede eren pen ari bi Kanjeng Nabi kak dinto etulang Yahudi ini kata oning cek ni ke Kanjeng Nabi penari etulang penari acuba ki Kanjeng Nabi penari bi Kanjeng Nabi etulangi roti bede kan tu singak nika kak bagi sampai kiamat kurang seminggu tak kira nemu mungkin apa ki. Akhirnya Sidina Abu Bakar ngibaroti yang ku entar dek ke pasar. Etek ku ibang labeng ke pasar Yahudi ini kapakun nekuk canteng sini. Saya ngak ki cak atorok Muhammad. Ternyata Yahudi ini kata miding kaper cak Gusti Kanjeng Nabi ampun wa tak oning. Karena tak oning pakun ngucak cak atorok Muhammad kendak Muhammad lecek Muhammad nekeng mamur tata kuleban sampean dari agama na patung. Saya ngak cak atorok. Tempo nang ngucak sini kata ambu Sidina Abu Bakar roti pahe kana cecedaki ka colo. Colong ipo tak bisa akan. Ekail, mari ekail bahatanya si Yahudi ini. Pasera sampian si atulang kula roti. Paheja wabi Sidina Abu Bakar. Kula ni ka orang sebiasa pen arena nulang sampian ben roti. Oh benih sampian. Punten benih nakal sampian. Mun sedi beri ke saya kebela sampian nakal. Cepon Sidina Abu Bakar. Mi pangki cak benih, cak ringan sampian buta tak ngetela. Lain, akhlak ka lain. Orang sebiasa sedi bering kasah. Pangki kula cak kiki kare telok roti na eko cegel luwe pa ancor. Benih pahi bagi bungkol ngak ding sampian re. Kula sengail tegepal tapilpan. Ariya mon pah bungkol ngak ariya salah roti na eko leki kina cekak ka roti na dekit. Lain. Si nomor 2, orang sebiasa kasagapan nula kula amit keluh. Atak langkong gelu, benih kor pahe cetaki ka colo daya. Dadi amit gelu roti na ibagia gula anganga, mari na ibagia ni kak boleh anganga. Akhlak ka bagus luar biasa. Sidina Abu Bakar ni kamu lar Bapak Ibu. Nangis. Ya Rasulullah, ajunan seebak coba aki, sampian seenak tapi sampian ala ko bagus bahkan kulit kalah padahal kulit tak enain Nabi Yahudi ni kak. Yahudi, sampian nondeng ki, pasera orang seatulang roti ke sampian benare. Pasera. Kasa Muhammad Rasulullah, sibik sampian enaina, sibik sampian ibak cuba aki, sibik sampian benare, cale. Ni kasinulang Muhammad.
Makin Muhammad ampun seda Yahudi. Sampai tak ambu sahabat cuba aki. Bahkan kula tak mampu nindak akhlak ke Muhammad. Saya lebih sampian ni. Yahudi ni kepah mular nangis. Abu Bakar. Ishadu saksi haki bi sampian ki. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan makin kula yakin tak ada pangeran aging Allah. Ben Muhammad saya utus ni kalakar Muhammad utusan Allah. Ongku beni orang nakal, beni orang kendek. Yahudi yang masuk Islam. Gara-gara apa? Kanjeng Nabi ngajak bil ma'ruf wa nahya mungkar bil ma'ruf. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Merintah bagus kang kui akhlak. Alang lan kacubaan kang kui akhlak. Nika Gusti Kanjeng na. Sapa ora Kak, sapa ora ki? Kula make lampu acara mas nikah. Cangureng kocak ustad. Pah beda pasar pola gendis ini pah neku. Saya enggak yo. Jak nguncengan Hulil Yasin si di Bangkalan gua. Ajo haram tak to papaan tak kaya leka yo. Tak to ilmu sakali jo. Ajo saya cengkeng pelan orang ngegenteng asdina buka. Umpama apa pentong ben gelas di beko. Lagi dia kira pecah komentar. Saya enggak ki saya ngajak onceng ki saya mah Hulil Yasin. Sampian mun ngonceng keng bukang kasi tak tumapan takai deka. Insyaallah gula entar ingi akibat dan cecet lagi kecolongnya. Entah tal-talan kiki na kapi. Itulah Rasulullah akhlakka tade sepada tade mangkana cek heran benih cuma kelompok manusia. Allah seada buwa innaka la'ala khuluqin azim. Gusti Kanjeng Nabi akhlakka luar biasa. Alhamdulillah kau dengan ajunan melemangkin bisa kayak nyeleke manter makin tak bisa anin dekapi bisa anin terus separuh leka. Amin Allahumma amin Allahumma. Pon nikah si nomor 2. Letak ikut lepai beli na boleh. Si nomor situ kenapa gila? Le budak minta ikut lepai kapi di nak. Kita turun leka lah hilang kapi. Lepai. Wala mo level majul batu tu pengajian. Nah. Lanjut ki. Kanjeng Nabi amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil. Kanjeng Nabi dalam merintah ben makon, tak merintah ben tak makon kecuali Kanjeng Nabi ngelako keada. Ana awwal wajibim ma amartukum bih. Kanjeng Nabi tak makon kecuali ikelako ka. Jadi Kanjeng Nabi beni cuma abri contoh tapi deti con. Ini kasih pertama bungkos ka. Nomor 2 Kanjeng Nabi merintah bagus ngangkui kelakuan bagus akhlak bagus alarang kecubaan pakun ngangkui akhlak on. Ini kasih nomor 2. Nomor 3 bagaimana Rasulullah 13 tahun 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, sukses sampai Islam ada pada kakelis makin. Kanjeng Nabi itu ada dalam sebuah keanekaragaman dalam kebersamaan. Kanjeng Nabi ini keandik sahabat hebat seate pita keng kompak luar biasa make tak pada. Rasulullah punya mertua dan sahabat yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar ini kasepo tuah. Perang lo pada bi Sidina Umar. Tunya tak soki saberempah keng ahli siasa ahli politik. Jadi kula ben sampean tore bagian posepo ni kada. Ala ko tak bisa. Nyumpeng pikiran beda kelakuan masjid macam ke Eropa tak mampu. Jo, engkau lo bisa jo. Apa nak boleh engkau ke atas, nak engkau ke babi ini engkau lo bisa. Kalau tidak bisa bekerja maka sepo ni kekotuh kompak nyumpeng kerena. Rasulullah punya sahabat namanya Sidina Umar. Tak ahli siasah, benih ahli mikir strategis, yang ahli acarok. Cek beda mak semak ke Sidina Umar nih kak. Mun pedeng nih kak keluar dari bedana cetak sapono nih ngalto. Ini keluar biasa Umar. Makanya sampai Kanjeng Nabi nih kak adu Allah ya Allah pemuljaaki Islam bi Umarain. Kalau ben dua Umar bin Khattab, Umar bin Hisham. Dua Umar nih kalau karepenta. Umar bin Khattab nih ke beda situng pasar nyaman Mekah nih ke pasar Ukas. Pentahun beda lomba acarok. Umar nih kalau teman kalah. Lah karena luar biasa Umar. Makanya tak heran Kanjeng Nabi hijrah tek ngetek tako epang kibi orang kafir. Kada kuna Sidina Umar mireng kafir jak Kanjeng Nabi hijrah. Kanjeng Nabi tek ngetek Sidina Umar ku tak apa haja ngonce.
Hei, dedengkot Quraisy. Akompol kapi kakak benya bagian si kafir je. Umar sing nguncang bagian reng kafir Apolong kafir reng kafir kakak be. Sampun ada pak kakak be Sidina Umar pah pidato. Ya ma'asyiral Quraisy, wahai dedengkot Quraisy, kedi ngaki kopeng aja. Areh cong, Umar bin Khattab leku hijru wa ka Madinah nur akan jing Nabi. Siapa si cedak keterongal tu ada riba tenah. Siapa si tero bini na teti janda. Siapa si tero anak teti jatem. Amba Umar berempa abai edim ma abai. Yang kafir jahiliyah maki bukang mikir ya anu apa ngambek penyakit. Bala padang penyakit pun yang Mbak Umar. Teti kuleban sampian searoma sebajingan, searoma seangko, searoma sepelak kacarok. Mari kita bergabung di kelompoknya Sayyidina Umar. Ti nama kita maja ketarok, ti nama kita nyumbang PC. King nang luar neku todi, beda dumoduh, lepas bakal tercetak kerja. Dan kita ada kelompok masing-masing. Kini bangki, motorin ka kompak kak, luar biasa. Kulis sering ngabala iman kaman, mun kareng motor aja dan badan. Reng motor ni ka kompak luar biasa. Reng motor make lain, beda ustad, beda reng tani, beda tekeng, beda kiai, beda bajingan. Keng mun kocak motor pada motor luar biasa kompak kak. Ica beda reng motor jual sati. Pah ela pola bi orang motor selain make tak kenal atau karki ya kak mun nyama motor. Ni kareng motor situng alako kapi, situng ka pengajian kapi. Di baring ruak, situng sake kapi deh. Situng mate kapi. Kan cuma maturi saja nikah. Kompak luar biasa. Antar Allah tak boleh penyakit riba di rumah. Bagi gula pada takut haram nyetek jengki. Kira pikiran takoni bini boleh sakit teh jompong. Mon kroking masalah sakit mulai Nabi Adam rasa sakit. Gula bagi kini biasa sakit. King pas sakit elong tinggal karo riba di rumah. King pas sakit apa coba balsem kiom tak ada bau. Nanya aro om. Elong pak tak dingin pak apa sekali kak. Yang mun KPP kini jaga aja. Cagelak. Yang mun KPP bareng tak edik ya keng saharan kin vaksin aja bong. Sayyidina Umar. Jadi kuleban sampean Islam kelompok bajingan king hari bareng betulan wak. Ketika beda Habib Jakarta ibu coba aki. Ketika beda Habib Nainah. Beda Habib berjuang elak salah aki. Di Matura saya rasa keluar bajingan kak bajingan. Ikong seareng. Reng matura sebeda ibadi senangina Habib ya tang acara reng matura. Kula bangga ya Allah. Kula karo keng nyaman acara macam ngoreng ustad Habib cokot tak bengal nantang acara mereka. Nak guna pas nantang acara bi orang yang ketelak ni kene gula. Arap punya gula. Apa cak gula kok karo orang ngetok sekene bu. Hahaha ibu. Siapa gila ada iya ji. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bajingan ni matura, bajingan. Keng mun nak foto na kanjing Nabi cocok magi bajingan nyabe bagi. Kerja ben hebat ring matura. Mangkana kula sering ngabala setiap acara mah. Matura ni kenapa na pole orang tani magi bajing leku masuk surga. Buh, mi banyak siamin, banyak bajingan na dina ni. Abu Sapora ka bayam ba mau lihat kok dikit. Antar pada selamat kapi. Amin. Amin Allahumma. Kanjing Nabi ni ka kompak. Kanjing Nabi Ada Sidina Umar ahli carok, Sidina Abu Bakar ahli siasah, punya Sidina Utsman tak ahli carok, tak ahli siasah. Keng dunyana banyak sombengan. Ini ke kelompok Gisogina. Ini ke depan di bagian Gisogina acara terok, mancing panggung genteng masjid pernah. Kan depan di Gisogina kapi kita iki. Eki na bangki. Ki alhamdulillah. Sampean senyumbang ke masjid senyumbang makin cek ku beter tak kira hilang. Budian sampean senyumbang ke masjid nikah bekal numpak masjid nikah ning Siratal Mustaqim. Cak amin kapi mun tak nyumbang. Saya senyumbang ke masjid nikah bekal numpak tak hilang sampean. Siratal Mustaqim bekal numpak masjid. Nang ibun di mana tergantung sombengenna. Ya ipapang ada enggak? Mun nyumbang 1 juta nang paimaman bun bara doang. Mun nyumbang 500 pang tapangan di tengah. Mun nyumbang 100.000 nyandari bang labeng diada. Mun nyabur 20.000 asana pel kapang pangi luarnya. Mun masang 2.000 ruah dekon dek bebe ya ada. Masjid demangkat orang geger ke bobo deh. Abang ki pasar gadis nih ke tukang becak kak di kantumun kebun bara juga berempak 5.000 le. Tak oleh 2.000 kak. Rogi sing kalamun 2.000. Tanda 2.000 ada boy kak. Tukang becak mikir tembang tak oleh maki 2.000. Ya ayo lang kau ke 2.000 lo apa.
Kapan nungke pah bi tukang becak yang kali pas santa. Ambu ka, ambu. Arab pele, abu maki becak mun santa ngari ya kak mun labu tompes mari nek. Tukang becak bah nyempit yang tenang. Ya cek na 2.000 minta selamat kaki le. Majar 2.000 paten dari kak. Sampean majar 2.000 ke masjid pah minta aswarga. Punten diterima kapi lagi kak. Abri ke masjid ni kalau kutu banyak. Saya penting tak didik. Imun pahabri didik kapi. Ni kak tat. Sina begini didik sepenting ikhlas. Mun kagula tak cocok. Tina nama kita ikhlas sepenting banyak. Bila sih mari masjid temun 2.000 kapi. Saya oleh semen sasak gue bila. Tinggal kita pada korpa kompak kak. Tak bisa nyumbang PC, nyumbang laku ke masjid. Pokoknya kuda sering ngebala. Islam pada bi kerikik ni. Oh ni kerikik sampean. Kerikik ni kepada apa tak pada? Kerikik ni kepada apa tak pada? Tak pada. Keng maki tak pada gara-gara kompak. Ita ku apa sih tak sekena kak gara-gara kompak. Gini apa gini? Mun pas kau tu pada. Tuman mikir sampean. Mun pahle mari pol-pol kapi. Makan tak oleh banyak nasi. Dua pandai. Ipan ku landungan. Tok landung deh. Di Allah ya tak pada. Keng maki tak pada mun kompak al-ittihadu yujidul quwwah wal quwwatu tudmanun najah. Korla kompak bekal kuat. Kor kuat pasti menang. Apa sih tak ikut dia mun kompak ni? Allah ke bayi pol-pol. Dek pandek lakar. Keng maki dek pandek ni ke mulja kak. Makanya cek cokocoh. Ni ke maki dek pandek mulja. Mi temu mun beda kiai si keluar dia. Di majeding dong. Loros klau wah kebada ya. Maki dek pandek mun kiai dia sih. Ni ke maki paling renjang cek bagi kiai. Jeding di macam. Loros kiai. Oh bada. Lepas masuk ke laut ni. Njak mau tepung kak C dekat jibi kiai sampean. Bada tonjuk tuting untuk nutu. Saya nikah rem soki nikah. Maka namun nutu patu nikah. Kenapa? Bada pesena. Harus alle bada sia. Ah sia sudah ki pak bada dia. Rem soki. Hari ya rem melarat nikah. Cek nutu dia tak enak grena biar. Keng tak oleh patang enak, tak oleh patang congocoh, maju pak kompak lah tak takir mendunakah falikulli syai'in mazia. Cek patang cokocuan tiap tung situng bada kelebihan nabeng se. Soki cek cokocoh, mun ada sesoki abid se Maria masjid ni. Se melarat cek cokocoh, mun se melarat cokocoh maka sesoki tak kira dendam kopurna. Siapa sih ngali membeli se melarat? Cokocoh se melarat, sesoki mun tak rotok Roma nama yite ada se mekola. Cokocoh si melarat, sesoki tak kira andi Roma, siapa si agak dulu. Tangki. Mangkana aku tuh kompak dua ni cak patang sengkuan, cak patang cokocoh pada ke parno. Mulai si dua ni ke kompak soki ben melarat ni ke apolong, mai rokok kening kepe deh kak. Ada ya, tunjuk manis. Apa tunjuk manis? Kenang na selo. Si kemar ya, buntemur nih. Mun disuruh abdo, ipel. Pepe nato bernalema apir dong kerbungo betung. Pala tahu ring tantem kapungan acem ro. Tanggi. Pahli penani petebel. Kapan li pena tebel kancana akan deh. Nyampit keng tak akikep. Takok ngaltok bibir aja. Di dia mabuk. Yuada. Di kon siapa? Yang sukuku. Takok ngaltok mengucap sekopungan. Masang ades, cek geton. Masang ades sekanan setengah jam. Nikah sejam setengah tak lumpado. Pulang tak lumpado pakai cokor dia tidak sekali alis sedih. Kapan lah tak ada pahayan le pakai atas. Ngale pondasi tak cocok ding pangeran. Pakai peceleng ban pok lot celai ki pakai acara mantan tapi ni penuh pagi dia ada biri ke baba deh. Cak gila kaki saya kocang kor buk. Pakai biri rep ngati repote nang apornya mana buk? Cidu. Lebur bantu pani lampu mana ketu pahinga nang konang. Pangang kui bulu kecek pasangan sedek lentek daerah. Benih keng tak oleh buk. Mun mantan ang kui bulu kecek pasangan cek lakar evu tua. Mun kelontar ke pasar cek ang kui bulu kecek buk. Sapora kula mun pasar nemu reng bini ang kui bulu kecek pasangan. Kapan ketu kula pahinga kasape limusin. Iya kok. Yang bukan buk jauh-jauh kia bahaya aja kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kau tu kompak. Sini kini cak cokot cuma kini mereka. Sudah lambuk rumun. Tapi ini sekini magi pol kan lah. Tanggi.
Makin-kenik jak cokocok. Elong mun ketel sema kada ada dia. Dia makin ampun target ya jak bagi ka elong kurbang elong sampean. Kanang ki. Tore pa kompak maki tak pada sengaja bi Allah tak epa pada. Arapah makle saling butuh, makle odik nikah saling par. Makanya Allah jabu nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Sengaja bi Allah tak pada bede yatas bede sedeng bede mabe makle patang parlo antara situng ben lain sehingga odik ni ka aceden. Makanya mun cepon kakak gula andik tretan di Jakarta tretan kember nyamana kakak Haji Roma Irama. Arab pamita leneng-leneng lagi di ngakir apa ngeceramanya. Oke ngaceramah iya mikir kalah. Kakak gue ini kan ngucap sini kak. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan. Agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Pak Niko, may lagu ya ko, Pak Niko. Hari pala tahun datang negasi orkes boy dah. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya pada cek tretan naga. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran, siapa sih ngaura calat dong? Hanyalah keimanan dan ketakwaan nilai manusia di depan Tuhan. Bagaimana masih lanjut? Oke, masih tetap bersama Putra Buaya. Pada tak bersedia pahit torot. Ini kemakai lagu ini gigi lebur tangki kak. Ini kemakai lagu kan beda arti dengan gigi berobuk. Yang anak-anak makin berleburan 3 bulan pas tak tuti selaki pahal lagu. Percuma tika alajar, lamun tika takut tak kelem. Percuma berleburan, mun elamara tak kelem. Sebini pah nyampit benih codut tepak kopok-kopok ngarane anang ke mage lagu kan lebur kayak kata ngi lebur mage lagu anak-anak mangken muna lagu ante arasa caltong engak bekto apolong tak bisa ngakan tedung engak katika setong tika engak jerengkong. Bebunten lagu ini justru makanya gelak sampai salawat salawat anda mengkui lagu ini kepenting keng senga esena usaha aki sesai nak kena kini ini kayak jadi lagu kalau lekas ngerti kak mau nak kena kini sekolah kita harus iman kepada Allah iman kepada Rasul tak masuk kanak-kanak teku empuk sing empuk ngater anang ki laku sekolah Pak Ud tukang Pak Ud jamnya Pak Ud dia laki na buut lembek TK, taman kerek-kerek. Bukan iya. Coba sampean kedi ngaki. Napa saya jadi? Ya jadi lagu Pak. Nak gini roh. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Apa? Mi banyak anak soleh di nari kan. Boleh ya ciri lagu ni kapal kula cimin ki kene ya ciri cinta Rasul ni ka lagu ka. Pulan ya ciri lagu kula apal lamba ki kene. Pulan ki kene kula apal sampai makin kula apal. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta ibu bapa, 1 2 3 jalan masuk surga. Mi apal pulan kui lagu sampai makin tak lupai. Keng bina kana bah yoba lagu na makin. Satu-satu ayah tutup pintu. Dua-dua ayah padamkan lampu. Tiga-tiga ibu buka baju.
Terus aki bisa kenian. 1, 2, 3 punya adik baru. Cempa piara colong kau bi guna. Wan, saya simpulkan. Butuh terus aki kira. Saya simpulkan. Kanjeng Nabi sukses di dalam dakwah. Yang pertama, Rasulullah tidak hanya memberi contoh tapi jadi benih cuma nyoro ngelaku ada. Yang kedua, akhlak diutamakan sampai Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, amar ma'ruf bil ma'ruf nahi mungkar. Yang nomor 3, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dalam sebuah keanekaragaman dalam kebersamaan. Tidak sama tapi saling melengkapi, bukan saling mencaci ketidaksamaan tersebut. Kalau orang kepo mau sukses telok nikah kutu kelako. Sepertama, toreh teti contoh. Senomor 2, toreh akhlak pasai. Senomor telok jaga satria tanan. Mula telok nikah jaga kompak insyaallah gula ben sampian saya. Amin Allahumma. Sakak dintoh si bisa pada pak. Korang. Cek pada nebentang bin nih kaki buk. Kapan para turun aku orang. Mikmet tuh sih ngucak korang kangkok kaki buk. Korang buk. Ya tahun deh tenguncang boleh. Nabi beda bener dari saya pada pak asli fadl dari Allah. Nabi beda salah dari saya pada pak asli omber dari keendengan ben kebutuhan beten kaulanya on sapora. Ben on peler saki. Sapor aki kaki. Buk, sapor aki buki. Menterbi Allah tapangkin kesempatan selain. Dalam keadaan sehat ben kenging ridho pun Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakon tutup ngiring bah tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi habba badrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم صل وسلم وبارك عليه صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما وجزيه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم مما يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا متمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فافض علينا ببركاته لبس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة من نعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآل أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوصل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار. كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار وجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار.
إلهي تمم النعم علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا ذكرنا برضا عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا لا نعول في مهم علم بنا ولا ما قد لكينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضقت وكنت لها قامينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الأمين كذا آل وأصحاب الكرام ومن والاهم والتابعين يا إلهي بحقه دمر البغي والفساد يا إلهي بحقه جد بلطفك يا جواد يا إلهي بحقه آتنا السؤال والمراد حصر القصد والمراد وصف الوقد والوداد وبرؤيا محمد فرحت أنفس العباد عن غرامي ولو أنت لا تحركني في الملام ذاك ديني وملتي ذاك لي غاية المرام محنتي فيه لدتي سلوتي للهوى حرام ما فتنتم كفتنتي ستدني بلا كلام صلى الله على سيدنا خير خلقه على سيدنا محمد خير خلقه وعاله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.